یہ دنیا اسرار سے بھری ہوئی ہے۔ کب کہاں راہ چلتے کیا پراسرار حالات رونما ہو جائیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہاں، یہ اپنی تقدیر پر منحصر ہے کہ حالات ہمارے حق میں ہوں یا ہمارے خلاف ہو جائیں۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مجھے ایک شخص نے سنایا تھا۔ اس واقعے کے بعد ان کی ایسی کایا پلٹی کہ وہ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولنے لگے، مگر جب خوشیوں کا طوفان تھما تو سب کچھ الٹ ہو گیا۔ ان کا نام اسرار احمد تھا، اور نام کی طرح ہی اسرار سے بھری ان کی زندگی تھی۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں اسرار احمد کا خاندان انڈیا کے ایک گاؤں میں رہتا تھا، جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسرار احمد ابھی کم سن ہی تھے کہ ان کے سر سے ماں باپ جیسی شفیق ہستیوں کا سایہ اٹھ گیا۔ بہن بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹے تھے۔ بڑے سب بہن بھائی مختلف شہروں میں اپنی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے مشکل حالات میں ان کے ساتھ رہنے والے بڑے بھائی بھابھی نے انہیں سنبھالا۔ آگے کی کہانی اسرار احمد کی زبانی سنیے۔ ان دنوں میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، کیونکہ بھائی تو گھر کے حالات کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، مگر چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب انسان کی زندگی بسر کروں۔ لہٰذا انہوں نے میرا داخلہ گاؤں کے اسکول میں کروا دیا تھا۔ میرا روزانہ کا کام یہ تھا کہ اسکول سے آ کر بھائی کے لیے کھانا لے کر کھیتوں پر جاتا تھا۔ بھائی کسی کی زمین پر کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ کھیتوں پر جانے کے لیے 2 راستے استعمال ہوتے تھے۔ ایک طرف سے گھنا جنگل تھا جو کہ کافی طویل راستہ تھا، اور جانوروں کے خوف کی وجہ سے لوگ ادھر سے کم ہی سفر کرتے تھے۔ دوسری طرف والے راستے پر ایک قبرستان تھا جو شارٹ کٹ پڑتا تھا۔ لوگ سفر کے لیے زیادہ تر یہی راستہ اختیار کرتے تھے، اسی وجہ سے ادھر چہل پہل رہتی تھی۔ میں بھی کھیتوں پر جانے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتا تھا۔ اس راستے پر سڑک کے کنارے ایک فقیر بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کی حالت انتہائی گندی سی ہوتی تھی۔ اس کے قریب سے کوئی گزرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کسی سے کچھ کہتا نہیں تھا اور نہ ہی مانگتا تھا۔ اگر کوئی راہگیر دور سے ہی اس کی طرف سکہ اچھال دیتا تو وہ رکھ لیتا۔ مجھے اس فقیر کو دیکھ کر بہت ڈر لگتا تھا، لہٰذا جب میں بھائی کو کھانا دینے کے لیے جاتا تو راہ چلتے لوگوں کی آڑ لے کر بھاگتے ہوئے روڈ کراس کر جاتا، اور کھیتوں سے واپسی پر بھی یہی طریقہ اختیار کرتا۔ ایک دن میں حسب معمول بھائی کے لیے کھانا لے کر جا رہا تھا۔ جون کی تپتی ہوئی دوپہر تھی، اور غالباً دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا۔ سڑک معمول سے ہٹ کر سنسان تھی۔ کوئی آدمی نہ تھا، نہ کوئی آدمزاد۔ آج چند ایک لوگ بھی نظر نہ آ رہے تھے، اور پرندے بھی گرمی کی شدت سے بلبلا کر اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے تھے۔ ہوا میں ہلکا سا بھی ارتعاش پیدا ہوتا تو درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ پر اپنے پیچھے کسی ذی روح کا احساس ہوتا۔ ایسا سہانے روح منظر تھا کہ اپنے ہی قدموں کی آہٹ سے دل دہل جاتا۔ جب میں ایسے ہولناک سناٹے سے ڈرتے ہوئے اس سڑک پر پہنچا تو دور سے ہی وہ فقیر سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ کیسے سڑک پار کروں۔ آج تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ تب میں نے سوچا سڑک آتے ہی جلدی سے بھاگ کر گزر جاؤں گا۔ جیسے ہی سڑک کا کنارہ آیا، میں نے اپنی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ جب میں بھاگتے ہوئے اس کے قریب سے گزرا تو اس فقیر نے مجھے آواز دی، اے لڑکے ادھر آ۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا تو وہ چلا کر بولا، ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے؟ میں نے تجھے آواز دی ہے، ادھر آ۔ میں ڈرتے ہوئے اس فقیر کے پاس پہنچا تو وہ فقیر بولا، جا ہوٹل سے جا کر میرے لیے چائے اور بسکٹ لے کر آ۔ ہوٹل سڑک کے بالکل آخری کونے پر تھا۔ وہاں جانے کے لیے 10 منٹ لگتے تھے۔ میں اس فقیر سے پیسے لے کر ہوٹل سے چائے بسکٹ خرید کر لایا
और फकीर को देखकर जल्दी से आगे बढ़ने लगा तो वो फकीर बोला, कहाँ जा रहा है? मेरे साथ बैठकर चाय बिस्किट खा। मेरे मना करने पर फकीर बोला, खा ले वरना बहुत पछताएगा। मरता क्या ना करता, बैठकर चाय पीने लगा। उसने बिस्किट उठाकर मुझे दिए कि ले खा। मुझे उसके हाथ से लेते हुए घिन आ रही थी, मगर मैंने खामोशी से लेकर खा लिए। अब मेरा खौफ काफी हद तक कम हो चुका था। खाने के दौरान उसने मुझसे पूछा, ये टिफिन लेकर कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, भाई को खेतों पर खाना देने जा रहा हूँ। जब हम लोग चाय बिस्किट खा चुके तो वो मुझसे बोला, अब तू चला जा और पीछे मुड़कर मत देखना। इजाजत मिलने पर मैंने जल्दी से होटल के बर्तन उठाए और टिफिन लेकर अपनी मंजिल की तरफ चलने लगा। मैं डर रहा था कि भाई पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा कि इस सारे काम में तकरीबन 1 घंटा सर्फ हो गया था और खाना ले जाने में काफी देर हो गई थी। इसलिए भाई से डांट पड़ना तो यकीनी था। जब मैं खेतों पर पहुंचा तो भाई ने देर से आने की वजह पूछी। मैंने कहा, स्कूल का दोस्त मिल गया था, उससे बातें करने लगा था। भाई मुतमईन होकर खाना खाने लगे। मैंने भी जान बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। भाई से खाने के खाली बर्तन लेकर जब मैं वापस उसी रास्ते पर आया तो हैरत से मेरी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जिस फकीर के साथ 1 घंटा बैठकर और चाय बिस्किट खाकर गया था, उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। रोजाना मैं आते जाते उसे देखा करता था। वो अपनी उसी जगह बैठा होता था, मगर आज गैर मामूली तौर पर वापसी पर वो मौजूद नहीं था। इतनी सी देर में वो न जाने कहाँ चला गया था। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि जहां वो बैठा होता था वहां चंद सिक्के पड़े होते थे। मैंने सोचा शायद उस फकीर के रह गए होंगे। मैंने ये सोचकर जेब में रख लिए कि कल वापस कर दूंगा और घर की राह ली। दूसरे दिन जब मैं भाई को खाना देने गया तो फकीर मौजूद नहीं था, मगर कल की तरह आज भी वहां चंद सिक्के पड़े हुए थे। मैंने उठाकर जेब में रख लिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी राह चलते लोगों को ये सिक्के क्यों नजर नहीं आ रहे और ना किसी ने इस तरफ ध्यान दिया। अब ऐसा रोजाना होने लगा। मुझे वो फकीर दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया, मगर उस जगह से रोजाना सिक्के मिलने लगे। एक 11 साल का छठी क्लास का बच्चा जिसे जेब खर्च के लिए रोजाना सिर्फ 1 पैसा मिला करता था, जब उसे हर रोज इतने पैसे मिलने लगे तो उसके लिए हर दिन ईद और हर रात शब बारात होनी ही थी। मैंने अब तक घर में ये बात किसी को नहीं बताई थी। मेरे स्कूल में भी वारे न्यारे हो गए थे। मैं हाफ टाइम में खूब मजे उड़ाता। मेरे दोस्त इतने पैसों के बारे में पूछते तो कह देता, भाई ने जेब खर्च बढ़ा दिया है। उस दौरान मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाए और जूते वगैरह खरीदे। बचे हुए पैसे मैं अपने बक्स में कपड़ों के नीचे बड़ी एहतियात के साथ छुपा देता। पैसों का अमल कुछ अरसे तक चलता रहा। उस वक्त तक मेरे पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया था। इधर मुझे इस पैसे को छुपाना मुश्किल हो गया था। आखिर खर्च भी मैं कहाँ तक करता। खर्च करना और ना करना दोनों ही बातें किसी अजाब से कम ना थी। मेरी बदली हुई हालत देखकर भाई का मुझ पर शक में मुब्तला होना एक फितरती अमल था। वो मुझे कपड़े जूते पहने देखकर समझते शायद मैं कहीं चोरी करने लगा हूँ। उन्होंने खामोशी से मेरे दोस्तों से पूछा। दोस्तों ने कहा, इसरार ने तो हमें बताया है कि भाई ने मेरा जेब खर्च बढ़ा दिया है और फसल अच्छी होने पर भाई ने कपड़े और जूते खरीद कर दिए हैं, क्योंकि उस जमाने में आजकल की तरह इतने कपड़े वगैरह बनाने का रिवाज ना था। ये बात सुनकर भाई का शक मजीद बढ़ गया। वो हर वक्त मेरी ताक में लगे रहते। फिर एक दिन जब मैं स्कूल गया हुआ था, भाभी ने मेरा बक्स साफ किया तो वो मेरे बक्स में इतने पैसे देखकर दंग रह गई। वो समझी शायद मैंने कहीं लूट मार की है, क्योंकि उन दिनों तहरीके पाकिस्तान की शुरुआत थी। उन्होंने इस बात का जिक्र भाई से किया।
भाभी के इंकशाफ के बाद भाई ने पहले तो मुझसे प्यार से बास-पुर्स की, लेकिन मेरे मुसलसल इनकार करने पर कि मुझे नहीं मालूम ये पैसे कहाँ से आए, मुझे खूब मारा पीटा और दोस्तों वाली बात बताई तो मार की तकलीफ को बर्दाश्त ना करते हुए मैंने सारी हकीकत भाई को बता दी। भाई मुझे लेकर उसी वक्त उस जगह गए, लोगों से फकीर के बारे में पूछा, किसी ने कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया, लेकिन भाई को ये इल्म हो गया था कि मुझसे सच उगलवाकर वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि वो भी काफी दिन से उस फकीर को वहां बैठे हुए नहीं देख रहे थे। इसके बाद की मुख्तसर कहानी ये है कि भाई पर उस पुरस्कार फकीर और पैसे का राज खुलने के बाद फिर कभी उस जगह से मुझे पैसे नहीं मिले, मगर वो पैसा हमारे बहुत काम आया। भाई ने सबसे पहले घर की मुरम्मत करवाई और अपनी थोड़ी जमीन खरीद कर उस पर काश्तकारी करने लगे। हर कदम पर कामयाबी हमारे कदम चूमने लगी, हर तरफ सुकून हो गया। मैं तालीम की मंजिलें तय करता हुआ मैट्रिक तक आ गया, मगर उन्हीं दिनों 1947 में नई मुमलिकत पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरी। गदर जो उठा तो हर तरफ खून की होली खेली जाने लगी। उसी होली में एक दिन बुलवाइयों ने हमारे घर पर भी हमला कर दिया, जिसमें भाई भाभी और बच्चे शहीद हो गए। उस वक्त मैं स्कूल में था, इसलिए बच गया। दूसरे बहन भाइयों का कुछ पता नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। तन्हा रह जाने के बाद मैंने मोहल्ले के काफले के साथ पाकिस्तान हिजरत की। यहाँ आकर कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारी। पेट का ईंधन पालने के लिए लोगों के आगे हाथ भी फैलाया। शादी की तो बीवी ने वफा ना की और चंद अरसे के मुख्तसर साथ के बाद दुनिया में तन्हा छोड़ गई। पाकिस्तान में भी बहुत से पुरस्कार वाकयात पेश आए, जिनकी कहानी एक अलग है। यहाँ आकर मैंने एक मिल में नौकरी की। वहाँ का मालिक बहुत रहम दिल था। उसने मेरे जज्बा हज को देखते हुए अपने बाप के लिए मुझे हज बदल भी करवाया, मगर मैं आज तक उस फकीर को नहीं भूला। काश भाई मेरे साथ जबरदस्ती ना करते तो शायद आज भी मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता।